अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आमिर शहज़ाद के घर। आमिर शहज़ाद मैप्को के मुलाज़मीन के आगे मुलाज़िम थे। चूँकि काम का बर्डन ज़्यादा होता है मैप्को में, और इस वजह से जो है वो मुलाज़मीन आगे जो है डेली वेजेस पे अपनी मदद आपके तहत मुलाज़मीन रख लेते हैं। आमिर शहज़ाद भी उन मुलाज़मीन में से एक था, और ये उनके साथ मेहनत मज़दूरी करता था, और पोल पे चढ़ के ये एक दिन काम कर रहा था। ये पोल से नीचे गिरे हैं और इनका पूरा जिस्म जो है वो माज़ूर हो चुका है, और ये 6 साल से बिस्तर पर पड़े हैं। आज हम आमिर शहज़ाद से ये पूछेंगे कि ये हादसे से पहले उनकी ज़िंदगी किस तरह थी, और हादसे के बाद इनके साथ क्या हालात पेश आ रहे हैं। जी आमिर, बताइए आपके साथ ये हादसा कैसे पेश आया, और हादसे से पहले आपके क्या हालात थे, और हादसे के बाद आपके क्या हालात हैं। हादसे से पहले तो मेरे अब्बू तकरीबन 18 साल हो गए हैं। 18 साल पहले अब्बू फौत हो गए थे। तो मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो बचपन से ही मज़दूरी करता था। उसके बाद ये मैं वापडा में गया हूँ। वापडा में ये थे कि वहाँ पर सरकारी मुलाजिम होते हैं, फिर वो आगे वो अपने डेली वेजेस पे यानी कि दिहाड़ी पे जैसे बंदा रख लेते हैं, उस तरीके मैं काम करने लग गया उनके साथ ही। तो 7वीं क्लास में था, मैं उनके साथ ही काम करता रहा हूँ। आगे अब मेरी तलीम वगैरह ख़र्चा वगैरह वो भी उन्होंने मेरे उस्ताद वगैरह ने किया था। तो मैं साथ के साथ पढ़ता भी रहा हूँ, उनके साथ काम भी करता रहा हूँ। मेरे 2-3 भाई हैं छोटे, तो 3 मेरी बहनें, उनकी शादी भी हो गई थी। तो वो मेरे साथ, उनकी भी पढ़ाई मैंने ख़र्चा वो भी मैं अफोर्ड करता रहा। वो बाद में वो बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है। अब मैं तकरीबन जब मैं 12वीं क्लास में था, तो एक दिन मुझे उस्ताद का फ़ोन आया, कहते जाके ना वो अपना काम है मॉडल टाउन में जाके वहाँ पर काम करना। तो मैं वहाँ पर चला गया था, तो वहाँ पर जाके मैं काम करने लगा। जैसे मैं पोल पे गिरा तो मुझे वहाँ से करंट लग गया था, तो मैं नीचे गिर गया, तो मेरा जिस्म पैरालाइज हो गया। तकरीबन 6 साल से चारपाई पे पड़ा हूँ। और ये आप जब डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने जब आपका इलाज मुआवजा चल रहा था, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि आपका इलाज मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो उसमें कितना अखराजात आएंगे। जी, मैं गया था उनके पास, वो मुझसे कह रहे थे आप ज़रूर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, चल सकेंगे। लेकिन उन्होंने मुझसे 8-10 लाख रुपया मांग लिया था, जिसे मैं पे नहीं करता लग सकता। उन्होंने मुझे कहा था आप वहीं पर दाखिल हो जाएं, तो इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। अच्छा आमिर, ये बताएं कि बाकी बहनों की और भाइयों की तो आपने शादी कर दी, आपने वालदा के साथ मजदूरी की और अपने भाइयों की और बहनों की शादी कर दी, तो आपकी शादी के बारे में नहीं सोचा किसी ने। जी, मेरी भी शादी, मेरा निकाह हुआ था फूफी के घर पर। तो जैसे गिर गया हूँ, तकरीबन 2 साल उन्होंने मेरा इंतज़ार किया था, लेकिन मैं अपने पैरों पर दोबारा जब खड़ा ही नहीं हो सका, तो फिर उन्होंने मुझसे तलाक ले ली थी, उन्होंने घर वालों ने। फिर मैंने उनको बुला के खुद ही तलाक दे दी थी। आपसे सिर्फ इसलिए तलाक ली उन्होंने कि आप मेहनत मजदूरी अब करने के काबिल नहीं रहे, आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, तो उसके बाद आपने दोबारा ट्राई नहीं की कहीं और रिश्ता करने के लिए। ज़ाहिर बात है, हर कोई यही चाहता है कि पढ़ा लिखा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो और काम करता हो। तो इसलिए मैं तो अपने दोबारा पैरों पे खड़ा हो नहीं सका, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिसे मैं अफोर्ड कर सकता था। उन्होंने मुझसे तलाक लेके आगे उनकी शादी कर दी थी। यानी कि आपने भी किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश नहीं की कि मैं कमा नहीं सकता, मैं किसी की बेटी का अखराजात उठा नहीं सकता, इसलिए आपने दोबारा शादी की। मैं जैसे समझ सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे पास आके मेरी खिदमत करे और मुझे देख के वो भी दर्द महसूस करे जैसे मैं अब कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपके जो वालदा है वो आपकी खिदमत करती है, और आपके भाई और बहनें जो हैं वो भी आपके साथ कोई माली तौर पे मावनत करते हैं, या आपके घर आके आपके साथ कोई हालचाल पूछते हैं। जी बिल्कुल, छोटे भाई हैं मेरे, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जैसे महीना गुजरता है मेरी तरफ पैसे भेज देते मेरा ख़र्चा। अम्मी हैं तकरीबन 6 साल से, जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे दोबारा मुझे संभाल लिए। तो उनको भी एक आँख से नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे छोटा बच्चे को जैसे केयर करते हैं, संभालते हैं, इसी तरीके वो मेरी अभी तक वो मेरी केयर कर रही हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आपकी जो बाहर शटर लगा हुआ है और दुकान भी बनी हुई है, उसमें अलमारी भी लगी हुई है, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर दुकान थी कभी। ये दुकान आपके वालिद साहब की थी, या आप इसमें कोई काम करते थे। नहीं, जैसे मैं गिरा हूँ ना, शुरू से इंतज़ार करता रहा हूँ कि शायद अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाऊँ। तो जब नहीं खड़ा हो पा रहा था, तो फिर मैंने घर के यानी कि
یہ تو نہیں ہے کہ کسی پر بوجھ بنوں، اس لیے میں نے خود ہی کی اپنی ایک دکان چھوٹی سی بنا لی تھی کرانے کی. تو بنائی تھی میں نے 1-2 سال میں نے بنائی رکھی ہے، پھر اس کے بعد ختم کر دی تھی. اور گھر کے اخراجات وغیرہ اتنے ہیں، اپنی دوائی لینی ہوتی ہے، اس لیے پھر میں نے دوبارہ ختم کر دی تھی اس سے. 6 سال تھی گئے میرا بیٹا منجی تے پیے. میرے بیٹے دے اساں علاج کریں دے پے ہیں. میں تو ماں ہاں نا، اساں تو خدمت کریں دے پے ہیں بیٹے دی. اللہ تعالیٰ میں کوئی ہوئے اج ان دے جوان نمانے بھیڑا بھرا انہاں دی میں 2-3 بھراواں دی شادی کر چھوڑی. او اپنے گھراں باہر آ لین. آخر میرا خرچہ میرے بیٹے دا ایندا علاج دا خرچہ کہ نہیں ساڈے کول. اساں ماز غریب ہیں، اساں ایڈے زمیندار کہ نہیں. اساں ایو آدھے ہیں میرا بیٹا اپنے پاؤں تے کھڑا تھی ونجے، ٹر پوے، چلو اپنا روزی وجو تھی ونجے، تھوڑا بہت بھی ٹر پوے تو میں اللہ دا شکر ادا کرے سا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاؤں تے کھڑا کر لے. میں اندھی محتاج ہاں، جو کچھ بھی ہاں میں ان دی خدمت کرینی ہاں. پتر کو دھوینی ہاں، کو کھانا ان دے کپڑے شپڑے جڑا کچھ میں دھونی ہاں کرینی ہاں. میں آدھیا بھی میں ایک ڈے میں ٹور ویسا ایندا کون ہے. ہر کوئی اپنے بچیاں لائے، اپنے گھر بار لائے. عامر شہزاد ہمارے بچپن کے دوست ہیں. ان کے ابو جو ہیں ان کے بچپن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ گھر کے واحد کفیل تھے، سب سے بڑے تھے. اور والدہ جو ہے ان کی آئی کا پرابلم ہے، ان کا آپریٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایجوکیشن لائف میں کام کرنا اسٹارٹ کیا. اور وابڈا میں ان کی جاب تھی، ادھر انہیں کرنٹ کے باعث ان کی باڈی پیرالائز ہو گئی، جس کی وجہ سے اب یہ چارپائی پہ ہیں، چلنے پھرنے سے بالکل قاصر ہیں. ہم جب کام کاج سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے، ہمارا بھی ہو جاتا ہے. کوئی سرگرمی ایکٹیویٹیز لوڈو وغیرہ کھیل لیتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے، اور بس دل بہلانے کے لیے آ جاتے ہیں. بس ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. یہ میرے ماموں عامر ہیں. جب یہ ٹھیک تھے ان کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا. یہ ہمیں باہر کھلانے پلانے لے جاتے تھے اور پارک لے جاتے تھے. اب یہ گر گئے ہیں، یہ بھی چارپائی میں پڑے ہیں. ہم نانی کے گھر آتے ہیں تو صرف ان کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے عامر شہزاد کے حالات دیکھے. وہ شادی سے پہلے بھی محنت مزدوری کرتے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ کما کر انہوں نے جو ہے اپنی بہنوں اور بھائیوں کی شادی کی، اور اس کے بعد یہ حادثے کا شکار ہو گئے. بہنوں اور بھائیوں نے بھی اپنے فرائض میں جو ہے وہ مکمل ادا کیے، اور جو اخراجات ہیں وہ ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. اور ان کے جو کھانے پینے کی جو ادویات کے اخراجات ہیں وہ بھائیوں نے ہی اٹھا رکھے ہیں. اور والدہ بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ انتہائی بزرگی کی حالت میں ہیں، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں. اب انہیں نظر نہیں آتا، وہی ان کو نلاتی ہیں دلاتی ہیں، اور ان کو کپڑے تب جو ہے نا وہ خود پہناتی ہیں. اور جو تمام اخراجات ہیں وہ والدہ بھی ان کے ساتھ مل کر جو محنت مزدوری اگر کہیں مل جائے تو وہ بھی کر لیتی ہیں. تو یہ گھر کا نظام جو ہے وہ بہت مشکل سے چل رہا ہے. تو ہماری بھی ناظرین سے اپیل ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اس طرف توجہ کریں. یہ چک نمبر 112 10 آ رہا ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں. اور عامر شہزاد جو ہیں یہ میاں پور کے اصل میں رہائشی تھے، اور یہ 12 چک میں اب وہاں ظاہر ہے کہ اب گھر بیچ دیا حالات کی وجہ سے اور یہاں پر منتقل ہو چکے ہیں. تو میری صاحب ثروت وہ لوگ ہیں ان سے اپیل ہے کہ یہ عامر شہزاد کے جو گھر کے اخراجات ہیں، اور کم از کم جو یہ 8-10 لاکھ روپے بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کے جو آپریشن ہے وہ دماغ کا کریں گے، اس کے بعد عامر جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے، اور یہ دنیا اور آخرت بنانے کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے.